أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارهب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Mes chers compatriotes de l'outre-mer, de France métropolitaine et du monde entier, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Il y a un seul sujet aujourd'hui, mais avant de commencer, permettez-moi de vous faire un petit rappel. Demain, c'est le 27e jour du mois de l'Hégire. Mwezi wa Miraji. La personne qui gêne ce jour-là, il est considéré comme s'il avait une adoration de 70 ans. Et la nuit de ce soir, les prières sont très puissantes, elles sont exaucées. Il y a ce qu'on appelle le Sant al-Hijab, l'heure à laquelle est précieuse cette nuit, et on est considéré comme si on a fait une adoration de 60 ans. Donc multiplions les prières ce soir pour prier le pays pour que ces dictateurs puissent partir. Inch'Allah. Ça, c'était une petite parenthèse. C'est une journée très importante. C'est pourquoi je me suis permis de vous rappeler. Pour ceux qui sont en France, la plupart, ils ne savent pas que c'est quoi demain. Demain, c'est le Miraj. Le 27e jour de le mois de l'Hégire. Même les Comores commémorent en même temps qu'en France le 27e jour de l'Hégire. Donc je vous recommande de jeûner demain. C'est très important. Elle vaut 70 ans. La personne qui jeûne demain vaut 70 ans.
d'adoration. Et ne m'oubliez pas de prier pour moi, pour vos prières de ce soir. Mais mobilisons-nous pour prier ce soir pour que le dictateur Azali Assoumane puisse partir. Mes chers compatriotes, j'ai un seul sujet ce soir. On a gagné une bataille. On a gagné une bataille parce qu'il y a la communauté internationale qui a... C'est un langage diplomatique. C'est un langage diplomatique qui ne peut pas valider ces élections. Et vous avez vu, suite à la manifestation qui a groupé plus de 8000, selon les services de la police, il y avait 8000 à 10 000 personnes, 10 000 Comoriens, qu'ils étaient là pour manifester. Et on a récolté les bienfaits de cette manifestation. Je félicite le frère de Marseille pour cette réussite. Il y a eu la France qui s'est déclarée. Il y a eu la Commission de l'océan Indien. Il y a eu la communauté européenne. Ça, c'est suite à la manifestation. Là, certes, on a vu que c'était une mascarade électorale, du vol électoral. Mais mes chers compatriotes, si on ne descend pas dans la rue, ce n'est pas la communauté internationale qui va intervenir. Donc j'appelle, je commence par mon île en juin, j'appelle à tous les candidats du gouverneur, des élections de gouverneur, de mobiliser le peuple, descendre dans la rue, barrer les routes, barrer les préfectures, fermer les préfectures. Et mes chers compatriotes, ce n'était pas une surprise, la validation de la Cour suprême. Donc je ne vais pas être long ce soir. C'est juste pour vous tenir, pour attirer votre attention, que si vous ne vous manifestez pas, comme Azali disait, le chien aboie et la caravane passe. On a vu le clochard, le délinquant, Swipe, sur TV5 Afrique, qui disait qu'il n'y a pas de tension aux Comores. Or, c'est faux, il y a les observateurs internationaux, qui ont été là et qu'ils ont tout vu. On a vu le rapport. Maintenant, la balle est à votre camp. Mes frères Anjouanais, réveillez-vous. Réveillez-vous, l'heure de la révolte est arrivée. C'est maintenant. Il faut barricader toutes les routes. Il faut mettre des barricades sur toutes les routes. Il faut enfermer les préfectures. Il ne faut pas aller au travail. Il faut garder vos enfants à l'école. Je vous le jure, en faisant ça une semaine, la communauté internationale va réagir pour dégager Azali Assoumane. Donc je ne vais pas être long, c'est un seul message. Partagez cette vidéo qui appelle la révolution pour dégager le putschiste Azali Assoumane. Et Inch'Allah, samedi il y aura un meeting ici à Paris et dimanche une manifestation, mais on fera une vidéo quand on saura l'endroit et la salle où on va tenir le meeting. Et j'appelle à tous les Parisiens et à tous les Comoriens, comme nous on avait fait le déplacement jusqu'à Marseille, les Comoriens de différentes villes, de vous préparer pour venir sur cette manifestation. J'appelle à toutes les associations anjouanaises, à toutes les associations gazidjéennes, à toutes les associations moéliennes, le jour J de la manifestation et du meeting, de venir nombreux comme à Marseille. Voilà, je vais passer en langue anjouanaise. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa mamangu watukufu wa babangu wananyangu wantuahu na watiti, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mwezi mnamnusuruni, amhifadhini, amjalien muke mwingonu varu masuli vahe, tamahi farana rariti dempevu yahe al-jannatu firdausu insha Allahu ta'ala. Vavo nanyangu watukufu wa mamangu afanyahondi saa hutuba yangu nsija jenu mnani sizeni amba meso de siku ya miraji, siku ya meso mtu ahefunga, mtu asibula uri, mtu afanya ibada za mahasabwini na zitua zokata uri makasi na ukuwa leo mtu afanya ibada ukuwa leo wahasibula uri, mtu afanya ibada za mahastini. Vavo nsimiani mkeha wengi fanya ibada milia mwezi mwinti, mwezi amtowe asali, mwezi amteze asali na ahali yahe na kaum yahe biidhnillahi alkarim. Asbaraka zokuwa leo insha Allahu ta'ala biidhnillahi alkarim. Na siku ya leo lode siku ya Abu Talib afa wamfele hamono watanga wangu behe wa mtume, hamtume na ahali ya mtume. Vavo mana parantesi na muswami parce que siku ya miraji nchongundi bovu, donc kaka na abudi katidu wa mumnani sizani parce que watu wengi walio Faransa, walio amane wa Faransa vani ambane kawaji siku ya miraji. Vavo na kuja jenu mwambieni watu kufu kwezi ambane para nkondo ya handra repara nkondo ya handra repara communauté internationale irtande mihono na yede suite manifestation ya hijiri Marseille. Vau nisveleshea ma Marseille ya zoefanya wavuka watu 10,000 liwa kama vareni makomorien. Vau situe hiyo monos resultat farataji prononcé, commission de l'OCND iji prononcé, les communautés européennes iji prononcé. Certes on a manes voté zidua de vani peuple ne kakamashuka pareni ne ke peuple kamashuka pareni azali udala rongolo chia abwa la caravane passe. Si les communautés internationales si de tojao va voir nyangu na muime mshuke mavareni nisira ma gouverneur ma candidat ma élections à ma gouverneur ma candidat ma élections à présidentielle mobiliser watu washuke mavareni. Même en tout cas, je suis comme Mavareni. Na mpwe miri. Mchie Mavareni mbeya Mavare. Na mbezi préfecture. Na mzie wananywa sende likole. Na mfanyi ntongo yo mfume tu wananyangu. Mfume tu totoshobu na tahu. Mtona mapie communauté internationale itoshuka. Ije jembre me azali l'kava wa mtowe. Bene kakamashuka. Mnaika. Kamashuka Mavareni. Wananyangu kavasi ntongo itokiriwo. Azalia soba karmayezi atie watu silisili. Vavu na mtafadhali. Na mtafadhali wananyangu mshuke Mavareni. Na mtafadhali hasotano wananyangu wa Mswani. Na langusima. Moya. Zinyuma kele. Na mwime fanye revolution. Na kaka mwafanye revolution azalia sijabaki vano pouvoir. Mono delinquant. Malomia sandale. Swaifu. Yule delinquant jiboavu. Mwizimli boavu. Criminel. Andouiwe insi afanya intervention TV5 Europe, TV5 Afrique akorongwa ambane kavasi tension kavasi ntongo watu walioafa wararu arwaleti shindu. Basi nisimwambiani wananyangu wasitezantu sheri udelinquant lukulanda la seifu. Parce que les coulanda la peu, les coufar la peu, les criminels, on trouve pas pire valer, am bengoni vantua, wa kamengoni, va stedo za hijiri. Va wana nyangu msibambiani. Na muime, na kaka muime mashuka Mavareni. Wana nyangu kavasi ntongo etokiriwo. Maintenant la balle est à votre camp. Na kaka musba musilisha, azaleja tiontu silisili, wala kavasi négociation de ce yonsi. Parce que si para habari
amba sira ndo jafanye gouvernement d'union nationale awafanye tini zizo ntambo msimjwa makriza he msimjwa azali criminel musilishena watu ikakazo ma president na mfanywa correction watu he zikiki watu mnuga pia na muyama wabu afanye correction na mfanye correction hodar vavwa mleo video yini ti video nunda na koja jeni mwireni numnani sizeni mwambieni hewa na nyangu nsira makandida kumna mawaili mobilize watu na mobilize watu washuke mavareni makandida umoja kila mtu nashinda takelo watu miateni talitamia washuke mavareni mnezi region pia ziregion za Nzuani ziregion za Ngazija region za Mwali na mdukwe miri mtishie mavareni mwaiparalize mfumo tu mtoona abane zresultat mtona me communauté internationale itoshuka ije mdegaje azali yini ripara nkonu ya hana wakati kama ripara oya ripara communauté européenne mfaransa na watu washuku waharaes votezini beva ukesoka tu islas de peuple vuga hesutendwa bese sukomona me peuple kesfanya tongo va vodelwa azaliati atisizo matwa shuke parce que jomba shuka mavareni va communauté internationale itoshuka takatoli jomba stali sidziwa va vona nyangu na mkeona zankiliza mushamar na mkena zmankiliza mushamar maneka kama shuka mavareni neka kama shuka mavareni kavasi ntongo itokirwa zala sijatu yotu silisili wananyangu hewa na nyangu na mshuke mavareni wala le Muhammad na mshike mavareni rtia mavare ribaya mavare na fanye mfumo tu tatiskunyengi reshinda rtene mfumo tu na azalia senda zahe tiskunyengi mono wakati manifestation ya Marseille wakuya hijiri mono manifestation ya Marseille wakuya hijiri et par les résultats de l'infarantage prononcé parce que on a makomorien pia ka Marseille washuku hawengi hofu mbato vaude mana mfaransaji prononcé vo sinakini amba sasuko muhimi mufanya izi nchongo vavo communauté internationale toshuka ijeje mdegaje azali wakato watu mjibu malomia sandale ole malomia hoere ya sandale lukufar bovu longolo usaifu usaifu crimineli delinquant sheton shilibovu mkoma mesha yahe mwezu kwa asom shio jondo kal nasbira aja huna ende TV5 Afriki akunya madzi anye madzi sasa mtu anenge maudielo ya mvahe yosona hahe anyali ndo romba inyo ya mwana mshiwa hahe saifu na mromba inyo ya mwana mshiwa haho islazima ashukuziwa anas asronga maneka vastana tungia hijiri kavasi njongo ya hijiri welewa komor kavasi tension atwalwafa zile normal isazimwa tutudo wao kakatsorba president isazimwa fanywa correction zero ata wasubutu afanya tena ntini watu vavwa video yangu ya leo ya ukuvani sisi kamunda na kuja njenwa mbieni ambane aveniri yansi jua mihnon hanyu soit mushuka pareni mdefile azali alawe au msimlishe azali ajatiyantu silsili na vyo usimwa mbiani sanata za Faransa nirisimia mwezi mgu soit mfumo sini rifanye meetingi na mfumo vili rifanye manifestation di bovu berso fanya video urjeje rimujizeni rimkonfirmieni meso au bata meso vavo msimiani mweke manifestation rije hawengi Paris manifestation kendi bovu kama izimgu avenze insha Allah ta'ala bi'idhnillah al-karim ke manifestation di bovu itoko ndi bovu amane communauté internationale ikie isodunga mano na komori bi'idhnillah al-karim vao nsozia vavo tisiko kamunda Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.